Hello mga katribo. Dasalan muna natin yung Thursday ko natin. Dasal muna tayo. Ito po. Pater Noster, qui is caenis sanctificitor nonem tuum adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicat in caelo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicat, et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed liberas nos a malo. Amen. Tatlong gusto. Ialay ko sa ating Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, at sa mga banal na santo at mga santa na makapangyarihan sa lahat. O Ginoong San Pluminos Tabon, ikaw ang sanctus ng mga tinagong tagapagligtas sa aming mga kasalanan. Daluhin mo ako sa inyong kaharian, sa gloria sa kaluwalhatian sa langit, at huwag mong ipagkait sa amin ang iyong sanctus lana. O dakilang ina, Nuestra Señora Pur Camin Sancta Picano, Sancta Maria Domini Cruz ex Mac Mararca Reina, Inti Rosura Aram ad Akdam Aksadam, Adonai Beati pa operis aram excridnum exiolorum, Beati pa operas Akdam excridnum exiolorum, ex nos benedictus Beati pa operis Aksadam incridnum exiolorum, credo isum filium aminatam exiolorum aciculasim anitorim semper benedictum Adonai nom aminatam exiolorum aniculasim anitorim semper benedictum Adonai meum. Orationem Pactirumpi Christi Marandum Abibaso Vita Igusum Cruz Viva Consagra Viva. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Aram Akdam Aksadam Regnum Omnipotentes Macmanitam Adonai, Erim Igusum Cum Satat Hatat Igusum Cruz Octum Christum Mobistum Luminus Deus Sonsular Bosaper Dignum Magnum Macam Incam Ham Gayem Saturn Re Putinit Operarotas. Amen, Amen, Amen. Aram Akdam Aksadam. Ganun po. Salamat.